जश्न मिलाद वाले दिन जामिया मस्जिद यूनिट नंबर 8 से निकलने वाला मरकजी जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता है। यूनिट नंबर 8, 7 माजी अस्पताल, अकबरी कब्रिस्तान, अकबरी मस्जिद, नूर इस्लाम मस्जिद, मस्जिद तैयबा, यूनिट नंबर 12 अल्लाह वाली मस्जिद, ए सेक्शन थाना, यूनिट नंबर 9, 10, 11 मुख्तलिफ यूनिट इलाकों से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जाता है। इन रास्तों पर इंतजामिया की नाअहली और अदम दिलचस्पी की वजह से सड़कों की मरम्मत, रोड की सफाई सुथराई और सेवरेज के पानी का जमा होना और रोड पर कीचड़ और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जश्न विलादत के जुलूस के रोड पर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों पर गड्ढे और बारिश की वजह से सड़कों का ऊपर का हिस्सा गंदगी से ढेर से भरा हुआ है। सड़कों के बीच में गटर के मेन होल बैठने की वजह से गड्ढे पड़ गए हैं। जश्न विलादत का दिन करीब आ रहा है मगर इंतजामिया मुतहर्रिक नजर नहीं आ रही। इंतजामिया की नाअहली और अदम दिलचस्पी नजर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन फिदायन रसूल साल की तरह इस साल 65वें मरकजी जुलूस बसिलसिला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतमाम के लिए जा रही है। और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तमाम इदारों से हमारे राब्ते हो चुके हैं। कामों के हवाले से हमने जो है सबको आगाह कर दिया है। थोड़ा सा कामों में काम जो है वो सुस्त रवि के शिकार हैं, लेकिन ये है कि हमारी जो है हमारा राब्ता हुआ था इंजीनियर जनाब साबिर हुसैन कायम खानी साहब से, जो कि सरपरस्त भी हैं इस अंजुमन के। इनके अलावा फैसल जब्बार भाई, मेयर हैदराबाद जनाब काशिफ खान शोरो साहब से और डीसी साहब से और उनके एडीसी 2 असिस्टेंट कमिश्नर साहब से। और इस हवाले से ये है कि हमने इनको तमाम जो जुलूस के हवाले से जो रोड्स के मसले मसाइल हैं, सेवरेज के मसले मसाइल हैं, स्ट्रीट लाइट्स के मसले मसाइल हैं, वापडा के हवाले से जो मामलात हैं हमने इनको आगाह कर दिया था, जिसमें यह है कि थोड़ा सुस्त रवि का मामला जो है वो शिकार हो गए हैं। लेकिन काफ़ी जगहों पर जो है वो कामों का आगाज़ हो चुका है। लेकिन इस वक्त अंजुमन फिदायन रसूल जो है लतीफ़ाबाद की तकरीबन 266 रजिस्टर्ड अंजुमन है। इसके अलावा बेशतर मसाजिद हैं जिनको लीड करती है और पूरे लतीफ़ाबाद में जो है ये ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम करती है। इस हवाले से हमारी हौसला अफजाई इस हाल अभी नज़र नहीं आई, जिसमें सबसे मेन मसला आया स्ट्रीट लाइट के हवाले से। पूरा लतीफ़ाबाद इस वक्त अंधेरों की नज़र है। आज हमारी मीटिंग हुई है एक्सीएन जनाब एजाज शाह साहब से। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम जो हो सकेगा तुल इम्कान आपको स्पेशल प्रोटोकॉल देके ये सारे जुलूस के रूट को क्लियर कराएंगे। लेकिन ये है कि 8 रबी अव्वल आज गुजर गई है और 9 रबी अव्वल की शब लग गई है। काम में सुस्त रवि बहुत है। अभी भी स्ट्रीट लाइट का अमला हमारे साथ है जो कि सामान जिनके साथ प्रॉपर नहीं है, सामान अदम दस्तियाबी है, मेंटेनेंस पे चल रहे हैं और कुछ छोटे मोटे सेवर वगैरह जो ये नए लाए हैं वो हैं। बाकी मसाजिद के ऊपर साल से जो है वो सोडियम और फोक्स लाइटें लगती भी आई हैं। ताहाल अभी इनके पास एक भी जो है वो मौजूद नहीं है और ये अमले ने जो है ना वो जवाब दे दिया है। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल जो है वो कामों में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मस्बत रिमार्क्स हैं मेरे कि गड्ढे वगैरह के हवाले से, सीवरेज के हवाले से यकीन दहानी है हमारे को। एक्सीएन साहब भी नया है, इस वजह से जो है एचडीए के कामों में थोड़ी सुस्त रवि है। काशिफ वराई साहब हैं एसडीओ, वो फिर भी एनर्जेटिक हैं उनकी निस्बत। फरीद इलाही साहब हैं और काशिफ गोरी साहब हैं, वहाँ बड़े मसले जो ना वो ज़्यादा हैं और उनमें शायद इंटरेस्ट नहीं है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त रबीउल अव्वल चौक जो कि दिल है जहाँ पर 12 रोज़ा प्रोग्राम होते हैं, आप उस रूट का हाल देखें। उधर हमने एक्सीएन साहब से रब्ता भी किया था और काफ़ी मतलब 1-2 महीने से ज़्यादा हो गया हमें इस मामले में। 400 फीट की एक सीवरेज की लाइन डालनी थी जो कि अभी तक जो है ना कोई सूरत हाल उसकी वाज़ेह नहीं हुई और वहाँ से हज़ारों गाड़ियों का और हज़ारों शाकान रसूल का, लाखों की तादाद में जो है वो शाकान रसूल का जो है ईद मिलादुन्नबी का जुलूस अंजुमन फिदायन रसूल लतीफ़ाबाद का गुजरता है। बस अब हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हैं कि तमाम तर मामला साथ खैरियत से जो है वो पाया तकमील तक पहुँचे। सर राब्ते हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सुबह शाम दोपहर मतलब 24 घंटे हमारे राब्ते हैं, सबसे राब्ते हैं। और बहुत सारे कामों में जैसे मैंने आपको बताया कि साबिर भाई भी जो है ना वो बहुत सारे कामों में हमारे ताबुन भी करते हैं एज सरपरस्त भी, और उसके अलावा वो नुमाइंदे भी हैं। और फैसल जब्बार भाई ने भी हमारी बड़ी हौसला अफजाई करी है। लेकिन ये कि एचडीए की जानिब से जो है वो मैंने आपको जिस तरह आगाह किया एक बहुत बड़ा संगीन मसला है रबीउल अव्वल चौक वाला। इसी तरह ये स्ट्रीट लाइट का जो मसले मसाइल है, जाहिर है ये जुलूस पूरा पाकिस्तान में अपनी नौयत का एक मुनफरिद जुलूस है जिसकी सिक्योरिटी के मामला इन रोडों के ऊपर चरागा होना लाजमी होता है कि अमन अमान के सारे मामला सब चीज़ों से आप बाखबर हैं।
روشنی ہونا لازمی ہے ان روٹس کے اوپر جو کہ ابھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہیں. آپ وزٹ کریں عید میلاد النبی کے جلوس کی گزرگاہوں کا, آپ کو پتہ ہوگا تو تقریباً جو ہے نا وہ 90% اندھیرا ہے. جی ابھی گزشتہ دن ہماری ایس ایس پی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے, اور ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بھرپور سیکیورٹی جس طرح سالہ سال سے دی جائے گی. ڈی ایس پی صاحب سے بھی ہماری کل ملاقات ہوئی تھی, مسعود اقبال صدیقی صاحب نے, حاجی مسعود اقبال صاحب نے بھی بڑے اچھے ریمارکس دیے ہیں اور ہر طرح سے تعاون کی جو ہے وہ یقین دہانی کرائی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی ابھی جو ہے وہ میں نے تو 4 دن ہوئے ہیں ابھی جوائن کیا لطیف آباد میں ایز اے ایکسین سیوریج. الحمدللہ چاروں جو میرے ایس ڈی اوز ہیں بہت اچھی ورکنگ ہے ان کی. میں تو ابھی فرسٹ ٹائم یہاں پر آیا ہوں تو ابھی سسٹم سے اتنی جو ہے وہ آشنائی نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ ان لوگوں کو میں نے ہدایت کر دی ہیں کہ جو میرے ذمہ کام ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو وسائل جو ہے وہ مہیا کروں گا. اور یہ اپنے طور پہ جیسے ماضی میں بھی ربیع الاول یہاں پہ انہوں نے بہت گزارے ہیں تو اس حوالے سے یہ اپنا کام جو ہے وہ زور و شور سے کر رہے ہیں, جس میں مینول ڈیسلٹنگ بھی جو ہے وہ جاری ہے. اس کے علاوہ میچ مشین کے تھرو بھی ہم 1-2 جگہ پہ ڈیسلٹنگ کر رہے ہیں جہاں پہ تھوڑا پرابلم ہے. مین ہول ریزنگ کے حوالے سے مین ہول جو ہے نیچے چلے جاتے ہیں, اس میں بائک یا گاڑی ٹکرانے کا اندیشہ ہوتا ہے, اس کا کام بھی الحمدللہ جاری ہے. تو ہماری پوری جو ہے وہ دلی خواہش بھی ہے یہ کہ ہم جو ہے وہ بالکل اپ ٹو دا مارک جو ہے وہ کام کریں کہ لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہو. اور یہ اتنا بابرکت جو ہے وہ ظاہری بات ہے مہینہ ہے تو 12 ربیع الاول کا تک جو ہے وہ کسی قسم کی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو اور تمام جلوس جو ہے وہ اچھے طریقے سے اختتام پذیر ہوں عوام کی سہولت کے ساتھ. ایسی یونٹ تو جو ہے وہ یہاں پر ہر وقت ہم لوگ اویلیبل ہیں, 24 آورز جو ہے وہ ہمارے موبائلز جو ہے وہ آن ہیں. رات کو دفتر میں جو ہے وہ ہمارا 10 to 11 o'clock رات تک جو ہے وہ سٹنگ ہے میری ذاتی طور پہ, اور تمام ایس ڈی اوز میرے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم آن بورڈ ہوتے ہیں. ایون 11, 12, 1, 2 بجے بھی اگر کوئی کمپلین کر رہا ہے ٹیلی فون پہ اور اپنی جو ہے وہ دقت بتا رہا ہے تو ہم اس کو پریورٹی پہ جو ہے وہ حل کرانے کی بالکل کوشش کر رہے ہیں ہر ممکن حد. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری 4 جو ہے وہ گورنمنٹ کو PC1 گئی نہیں ہے, لیکن وہ کسی وجوہات کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو گئی تھی تو اب وہ ہم دوبارہ جو ہے ری سبمٹ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ آف سندھ سے بھی جو ہے وہ ہمیں ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ منظور ہو گئی ہیں, بس ان کا تھوڑا ریٹس جو ہے وہ ریوائز کر کے بھیج رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے 2 نمبر, 9 نمبر, 11 نمبر اور کیا کہتے ہیں دوسرے پمپنگ اسٹیشنز پہ بھی جو ہے وہ اور زیادہ ہم مشینری بھی انہینس کریں گے اور کچھ لائنز وغیرہ بھی ایسے ڈالیں گے جس سے جو ہے وہ بہت سہولت ہوگی اور مستقبل میں. نہیں الحمدللہ کسی قسم کا کوئی سیاسی پریشر نہیں ہے, نہ ہی کوئی مشکلات ہیں. الحمدللہ سارے لوگ بہت کوآپریٹیو ہیں اور ظاہری بات ہے اسینشیل سروسز کا ادارہ ہے تو لوگ ہماری مشکلات کو اور ہمارے جو پیسوں کی کمی ہے, فائنینسز کی کمی ہے, اس کو سمجھتے ہیں اور بہت ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا کوآپریٹ کر رہی ہے. عوام بھی بہت اچھا کوآپریٹ کر رہی ہے اور تمام علماء کرام اور ان سے جو ہے وہ میرے ایس ڈی او جو ہے وہ رابطے میں ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ خوش اسلوبی سے جو ہے وہ 12 ربیع الاول کا پروگرام جو ہے وہ ہم یہاں پہ تمام جلوسوں کو سہولت مہیا کریں گے سیوریج کے حوالے سے.